Iya, oke. Kita mulai semuanya teman-teman untuk saya minta untuk supaya bisa open kamera pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Ibu Saya Ria Bawabi. izin dulu Bu, nggak open kamera soalnya lagi di luar, jadi takutnya. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya untuk malam ini bisa bergabung di pembelajaran bahasa Jerman B1 untuk tingkat akhir dari lab pelatihan dari Bavaria Institute. Saya yakin teman-teman di sini ada sudah pada hasil yang A1, A2-nya sudah pada jago-jago gramatiknya ya. Untuk keselanjutannya kita menyelesaikan programnya B1. Angkatan B1 ini kita dimulai mulai hari ini. Sebelumnya kita sudah punya 1 tahun yang lalu, starting Bapak Institut itu kita memiliki program A1 dan A2 untuk au pair. Ya. Kemudian permintaan dari teman-teman au pair itu melanjutkan episode, mereka butuh B1, kemudian B2, sehingga kalau di starting banyak dimulai dari Indonesia itu lebih mudah. Sehingga saya Ja, liebe mengamali di Gäste, Indonesia. wenn die Züge zum Halten gekommen aufgrund einer Störung an einem anderen Zug. Der muss ein bisschen was schriftlich kriegen, damit er weiterfahren darf. Deswegen stehen wir, kurzen Teil von unserem Zug wird auch am Bahnsteig stehen. Ich sage extra einen Teil, deswegen können wir leider auch die Tür nicht freigeben, weil wir nicht sicher sein können, dass es für alle Reisenden gut ausgehen würde. Deswegen tun Sie mir bitte den Gefallen, halten Sie die Türen zur eigenen Sicherheit geschlossen. Es geht in Kürze weiter. Thank you. Ya, itu tadi salah satu dari B1 yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memang sengaja malam ini saya menyapa teman-teman di sini ya di grupnya B1 untuk yang sudah pernah di Jerman sudah tahu bagaimana kehidupan di Jerman mengenai pembahasan seperti ini nih. Ya Horen yang B1 seperti ini. Nah, perkenalkan teman-teman, saya punya tim baru yang itu namanya Pak Abid Pamungkas. Saya biasa memanggil beliau itu Hore Bobby gitu ya. Nah, Hore Bobby ini akan membantu saya untuk pelajaran di mana program 1 tahun ke depan teman-teman B1. Kita akan intensif Senin sampai Kamis. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar Senin sampai Kamis, tolong simak. Kalau tidak bisa datang, teman-teman bisa di YouTube-nya Bavaria Institute. Seperti itu. Ya. Jadi nanti ini sebenarnya program pertama di tahun ini untuk B1. Saya ingin teman-teman bergabung saya ajak semua teman-teman yang memang sudah short, yang sudah pernah belajar bahasa Jerman A1, A1, A2 di Indonesia atau sudah pernah tinggal di Jerman untuk di-share ke teman-teman semuanya gitu. Program ini gratis 100% tidak dibiasa untuk teman-teman student atau teman-teman yang ingin belajar bahasa Jerman. Ya. Jadi ini sponsor total dari Institut untuk bangsa Indonesia. Jadi yang penting teman-teman disiplin, kalau belajar on kamera, kalau misalnya tidak bisa izin sama pihak gurunya, Bapak saya izin on kamera 30 menit, 20 menit gitu. Setelah itu standby. Karena beliau ini juga relawan buat Bavaria Institute. Jadi kita juga harus menghargai beliau, bagaimana beliau bisa mengajarkan ilmunya beliau ke kita. Pak Pamungkas ini, kalau saya sebut beliau itu Herbobi ini, beliau master dari Uni Hamburg. Ya, jadi beliau tinggal di Indonesia, ya kadang main ke Jerman, bolak-balik Jerman Indonesia karena memang beliau punya bisnis. Di sela-sela kesibukan beliau ini juga menyempatkan masih tetap bersedekah ilmu buat kita semua. Artinya saya sebenarnya kalau tidak di jalan, saya juga ingin belajar bahasa Jerman dengan beliau gitu, karena saya sudah lupa semua Mas. Pelajaran saya B2 itu dulu sebelum saya jadi perawat tuh dapat, sekarang walaupun dengan perawat pun karena 3 tahun pause hamil hilang semua bahasa Jerman saya. Jadi Jerman kalau nggak di dipelajari setiap hari itu juga sampai hilang. Saya terus jujur aja, makanya adanya pelatihan B1, B1, apalagi nanti ada permintaan Bu bisa nggak B2 gitu, karena saya dari beberapa di desa tinggal yang tidak ada POHS, tidak ada DAA, ya jadi nggak bisa belajar bahasa B2. Saya tuh sudah FS1 Bu, saya pengen Ausbildung, saya Ausbildung itu B2, saya sudah kadung di Jerman gitu. Ini satu tantangan buat Bavaria Institute. Nanti tinggal kita cari relawan-relawan yang senior, yang pengalaman pengajarnya ada gitu. Banyak orang yang punya pengalaman C1 tapi dia tidak berani untuk mengajarkan ke adik-adik seniornya. Tidak semua gitu. Bahkan makanya saya bilang,
Kalau saya bisa A1, A2, walaupun saya B2 selesai, tapi kalau saya sendiri juga sudah saya gunakan lama ya. Tapi kemudian saya pausa hamil 3 tahun enggak tak pakai ya saya juga berartinya berantakan juga. Makanya saya bersyukur ada kelas B1, saya refresh sendiri, buat saya sendiri juga. Jadi yang belajar tidak ada juga, tapi saya belajar terhadap Herbobi gitu, ya. Nanti setelah saya perjalanan setiap Senin itu saya perjalanan pulang karena kegiatan saya kan tugas saya basar hari Sabtu dan Minggu untuk perkenalan UMKM Indonesia Go Internasional. Nah, saya punya perjuangan untuk teman-teman di Indonesia. Saya harap Anda adalah generasi penerus saya di Eropa. Nanti teman-teman yang bantulah kami Indonesia untuk sejahtera bersama. Sumbangkan ilmu Anda, sumbangkan pemikiran Anda, dan minimal senyum Anda untuk Indonesia. Gitu ya. Nah, ini salah satu volunteer kita di malam hari ini, Pak Bobby, Mr. Bobby. Kalau saya manggilnya Her Bobby, tapi namanya beliau itu Pak Pamungkas gitu. Tapi memang beliau ragil nggih. Jadi saya nggak bisa panggil Mas Ragil. Nanti kok image ragil yang lain kan saya nggak mau ya. Makanya saya panggil karena kalau ini ibunya Bunyai Saiful itu panggil beliaunya Mas Bobby gitu ya, saya Her Bobby gitu. Jadi nama paling saya kayak maka saya Mbak Ria itu saya itu panggilan spesial atau panggilan populernya gitu, Mbak Ria Bavaria gitu. Jadi saya kasih tahu teman-teman, Bavaria itu basic utama kami adalah properti. Kemudian teman-teman tapi mengenalnya di logistik. Nah, sekarang merambah pada marketing UMKM plus pendidikan. Sehingga semua ini bergerak dari semua volunteer kami atau relawan kami semua. Jadi teman-teman yang di sini pun yang memberikan ilmu A1, A2, B1 adalah semua volunteer semua, relawan semua. Ya. Jadi saya minta sama teman-teman kalau ngikutin kegiatannya Bavaria on kamera, kalau tidak bisa izin sama gurunya, Pak izin 10 menit saya di jalan, nanti saya on kamera. Seperti itu. Kemudian PR yang kedua bagi teman-teman malam hari ini, tolong di-share ke semua teman-teman yang memang membutuhkan di PPI, di desa-desa, di semuanya yang memang membutuhkan untuk ini. Jadi harapan saya, teman-teman yang hijrah ke Eropa kan masih muda bukan untuk pembantu umum, untuk tukang cuci pakaian atau sebagainya. Tidak, kita bukan TKW. Memang benar TKW tenaga kerja Indonesia, tapi yang profesional. Gitu. Basicnya dari mana? Dari Bavaria. Jadi Bavaria mengawali sistem pendidikan betul-betul gratis untuk bangsa Indonesia tanpa slogan saja. Banyak pendidikan Indonesia gratis sekolah. Faktanya ini bayar itu. Bavaria nggak ada. Nanti diajari, Mbak, apa aja yang perlu bayar? Paspor bayar sendiri, visa bayar sendiri, ujiannya Gute bayar sendiri, tiketnya bayar sendiri. Cuman Bavaria memberikan informasi gratis untuk kalian di bahasanya. Jadi itu. Kalau jangan-jangan tipu-tipu 1 bulan habis itu ditarik. Ya buktikan saja 1 tahun dengan kami. Tanya angkatan-angkatan yang kemarin sudah 1 tahun dengan Bavaria, apakah diminta uangnya? Kecuali dia tidak ada tiket pesawat, minta tolong Bavaria membayarin. Nah, itu lain lagi. Kita bayari tiket pesawatnya, dia sampai Jerman, kita harus potong gaji dia. Memang itu iya. Tapi kesepakatan dengan orang tua. Ya, itu pun izin keluarga. Itu seperti itu. Mbak, ini saya au pair, saya dapat GF, tapi saya nggak bisa berangkat ke Jerman. Oke, kita kerjasama. Gimana ya, Bavaria? Bantunya apa? Orang tuanya diajak duduk bersama. Kita persaudaraan. Ya, kita tidak punya koperasi, tapi Bavaria bisa mendanai. Ya udah, yang penting komitmen aja gitu. Kita sama-sama notaris, tanda tangan. Ini saya pinjemin tanpa bunga. Silakan nanti sampai Jerman dapat uang kembalikan. Udah itu aja, simple, sesimpel itu sebenarnya. Makanya sesuatu yang simple, sesuatu yang digratiskan negara Jerman untuk kita gratiskan juga untuk negara Indonesia, gitu kan? Saya kuliah sekolah A1 juga gratis, sampai B1 gratis. Kenapa saya nggak menggratiskan Indonesia untuk sekolah ini? Itu sih pertanyaan saya. Ya, apa yang saya perlu jawabkan dari pertanyaan teman-teman yang meragukan tentang Bavaria Institute. Ya, seperti itu. Oke, dari saya kenal malam ini ya untuk Bapak Pamungkas atau Her Bobby, silakan Anda nanti panggilnya kesepakatan saja. Dan di sini saya ingin berkenalan sama Mas Hafilah. Ya, Mas Hafilah ini di mana posisinya? Sebetulnya sudah di Jerman ya? Aku lagi di kereta ini. Iya, lagi di kereta. Sama ya, kita sudah di kereta. Sama. Gitu. Lagi di arah mana pulang ini? lagi. Saya arah Munchen ini, saya arah pulang.
Aku arah Baden-Württemberg, arah selatan lagi itu. Habis dari Frankfurt tadi perpanjang paspor. Oh, saya juga jadi paspor kemarin itu 2 hari, Sabtu Minggu. Gitu. Kemarin Ya. ketemu kita, canda Bu. Saya ya di acara di NU kemarin pengadaan lahirnya Pancasila ya, sama beberapa teman-teman ormas juga. Mas, motivasi apa bergabung di Bavaria Institute? Kan banyak juga biasanya kalau sudah sampai Jerman ada kursus-kursus dari job center kan gitu. Kalau aku sih ini ya, levelnya kan sebenarnya udah C1 ya. Aku ini. Jadi kemarin udah lulus B1, udah B2 terus mau ambil ujian C1 bulan besok. Ya sambil nge-refresh aja. Katanya kemarin juga ikutan yang S1. Review. Ya, ini otak tua Mas perlu di-refresh setiap hari gitu. Jadi punya baby nanti babynya biar nggak bingung, babynya ngomong apa sih gitu kan. Saya punya baby yang lagi latihan bicara. Kalau saya nggak bisa ngomong nanti anakku nanti jadi bisu Mas gitu. Makanya adanya Pak Bobi bergabung ini saya senang mau ini saya semangat 45. Tapi saya nggak mau face to face berdua kayak kalau pacaran kan. Makanya saya ngajak teman-teman sebenarnya. Kalau gini kan lain, saya jadi lebih semangat gitu. Ada panjenengan yang muda-muda jadi saya lebih semangat muda lagi. Oke. Seperti itu. Salam. Iya, karena ya Mas Heli Willkommen di Bavaria Institute ya. Jadi selamat datang bergabung jadi timnya Bavaria. Semoga nanti kalau kamu sukses, kamu ganti juga jadi mentornya gitu buat adik-adik di Indonesia. Ya amin Bu. Ya itu good. Ya, ini sama-sama nih Mbak Desi. Halo Mbak Desi, posisi di mana ini? Halo Mbak Desi, dengar suara saya? Halo, iya. Saya di Cimahi, daerah Bandung. Di daerah Cimahi ya? Iya. Iya. Daerahnya Mas Ola, Mbak Ria. Wir werden ungefähr 7 bis 10 Minuten Verspätung in Aschaffenburg dafür haben. Ada Verspätung terus ya? Biasa DB. Kalau ICE emang kayak gitu. Ini aku mau izin ini jam 15.30 aku harus aussteigen dulu nanti ya. Ntar kalau misalnya bisa boleh nanti aku masuk lagi ya. Dulu kameranya nanti sambil mendengarkan. Mbak Desi, salam kenal dari Buria sama di sini di Bavaria. Mbak Desi posisi di mana tadi? Saya kurang dengar karena ada suara dari mikrofonnya kereta. Di Bandung, daerah Cimahi. Oh sudah. Ini sudah pernah ke Jerman sebelumnya? Sudahkah pernah ke Jerman sebelumnya? Belum. Apa motivasi bergabung dengan Bavaria Institute? Sebelumnya memang udah pernah belajar, cuman ini setahun ke belakang tuh sama sekali nggak belajar, jadi mau coba belajar lagi karena mau nyoba ikutan ujiannya lagi untuk bisa ikutan AFSHAT atau Ausbildungnya gitu. Sudah pernah A1 A2 sebelumnya? Udah selesai dapat ujiannya juga? Cuman waktu itu gagal. Oh iya gagal. Yang digagal A2 apa A1? Yang B1-nya? B1-nya. Yang gagalnya yang poinnya apa? Sprechen, Hören, Lesen? Kebetulan yang lulusnya cuma Schreiben aja. Oh dari 4 itu Schreiben aja, 3 yang tidak lolos ya. Oke, betul. Ya, sudah 1 tahun lagi agak ini ya Mbak, harus disiplin. Di Bavaria itu harus disiplin. Gitu. Iya, jadi belajarnya cuma baca-baca aja, nggak yang proper, benar-benar belajar banget gitu. Jadi nggak bisa dibilang total belajar gitu. Makanya pas dapat kesempatan buat gabung lagi untuk belajar bareng, ya akhirnya ikutan join gitu. Iya, yang grupnya A1 itu sudah sampai tumpuk itu Mbak. Itu sudah 80 orang di saat itu. Yang B2-nya sekitar pendaftaran masih ya, banyak kan karena anak-anak oper ya yang mau melanjutkan itu masih baru. Gitu 17-18 orang, 20. Yang pendaftaran 23, yang tadi mulai itu 18. Nah, sebenarnya untuk tahun ini gitu. Ya tahun kemarin
kita masih di fokus oper saja. Jadi A1, A2. Yang sekarang fokusnya memang OSBIDU. Saya berharap teman-teman harus disiplin. Kuncinya adalah disiplin. Kalau nggak disiplin susah nanti. Disiplin dan kemauan. Bisa disiplin tapi nggak mau ya susah juga. Nanti mentalnya up down terus gitu ya. Nah kemudian nanti belajar banyakin ubung terus Pak Hair Bobby. Jadi teman-teman walaupun di rumah tetap ada ubung. Kita ubungnya nggak usah banyak-banyak 10 atau sampai 20 aja. Soalnya nanti habis itu dikumpulin. Jadi dikasih PR disuruh mereka Pak Mr. Bobby gitu. Nanti setelah itu sebelum dimulai bab berikutnya dicek satu-satu, kemudian dikupas 15 menit, sisanya nanti materi karena kita materinya pemadatan gitu ya teman-teman. Jadi nanti Pak Bobby yang akan ngasih strateginya selama 1 tahun seperti itu ya. Kalau nggak sempat hari ini bisa di YouTube-nya Bavarian Institute di-download absensinya melalui subscriber. Kalau jenengan hari ini hadirnya melalui di ini komennya di mana di YouTube-nya gitu. Pak saya hadir hari ini, Pak ini hadir hari ini. Jadi nanti akan kalau yang jadi misalnya gini, ini Bavarian Institute ya. Anda nonton hadir berarti sudah pernah nonton sampai habis. Ya. Kalau dia tidak nonton sampai habis berarti dia tidak bisa dari situ jadi subscribe. Bisa kita lihat yang kalau siswa kita harus subscribe. Kenapa? Berarti beliau merefresh terus. Absensinya di layar komen. Jadi kita bisa pantau teman-teman belajarkan di rumah atau tidak. Setelah pembelajaran hari ini apakah di rumah dibuka lagi materinya hari ini karena kita rekod ya. Kita rekod supaya kalau memang face to face bisa ngobrol langsung dengan mentornya, kita bertanya bisa. Kalau misalnya nggak sempat dibaca diri, misalnya kok ternyata sinyalnya kurang bagus, bisa di-refresh lagi dari awal sampai belakang itu. Jadi teman-teman absensi teman-teman ada di layar komentar. Jadi misalnya hari ini hadir layar komentar seperti itu. Ya Mbak Desi di maintenance terus di Bandung ya. Share ke teman-teman semuanya yang mau ke Jerman dari A1, A2 dan B1. Perbanyak teman-teman, semakin banyak lebih semangat gitu ya. Terima kasih sekali Ya, Mbak Desi atas Mbak Ria. ya. Ya, sama-sama. Ini di Jerman apa di Indonesia ya ini ya? Halo Mbak Teresa, menyimak? Halo, iya ya. Halo. Aku di Jerman. Ya. Selamat malam Mbak Teresa, posisi di mana sekarang? Di Jerman. Di mananya Mbak Teresa? Aku tinggal di Leverkusen, area Di mana? Leverkusen. Di tetangganya. Iya, tetangganya. Ini statusnya? Aku student di sini. Oke, Mbak. Oh iya, ini sudah C1 harusnya, apalagi seprakus. Aku student pakai bahasa Inggris soalnya, makanya jadinya agak struggle soal bahasa Jerman. Jadi internasional ya. Jadi di sekolah internasional kamu ya studentnya. Aku di public. Iya. Ini belajar B1 motivasinya apa? Kenapa? Belajar B1 motivasinya apa? Sebenarnya aku udah S1 di Indonesia kan, cuma kebanyakan S2 di Jerman itu kan rata-rata pakai bahasa Jerman. Terus aku ngulang lagi S1 di sini, tapi aku pengen langsung S2 aja gitu. Karena kan aku sekarang S1 lagi. Jadi kayak sayang aja sebetulnya aku udah punya S1 kan. Terus kemarin sempat dapet tawaran duales, cuma aku masih belum bisa nyampe ke level B2 karena duales studium master kan harus minimal B2. Jadi ya aku coba belajar, siapa tahu aku bisa. Aku udah ngeles sih, cuma kan masih susah sampai buat kayak level B1 itu sendiri. Udah basic A1, A2-nya sudah selesai, Mbak? Udah, aku udah ngambil les, tapi ya aku pengen lanjut ke B1, lihat sih. Tapi aku belum pernah ujian A1 atau A2, karena kan aku emang nggak ada butuh sertifikat atau apa-apa kan, cuma kayak memang aku ambil les A1, A2 aja gitu. Oke, nanti di kelas ini kita belajar bareng-bareng selama 2 jam ya, termasuk Buria. Jadi Buria sendiri kan ini ada perjalanan nanti sampai jam 6 sore, artinya punya waktu banyak juga untuk menyimak dengan Pak Bobby di sini. Nah, Pak Bobby ini akan membantu kita semua untuk
bagikan ilmunya buat kita gitu. Ya Mbak Ria sudah selesai B2 waktu di Flege ya, tapi sudah lama. Ini juga pause 3 tahun karena punya baby. Jadi ini mereview lagi bagaimana saya nanti bisa ngomong selancar Pak Pupi. Pak Pupi ini beliau dari Uni Hamburg Master, kemudian ilmunya dibagikan di Indonesia dan dibagi sekarang malam ini dibagikan buat kita semua. Okay? Kalau teman-teman nanti memang ada waktu, bisa tidak di jalan, bisa on kamera bersama saya. Kalau misalnya masih di jalan, boleh untuk beberapa saat untuk off kamera. Karena kita durasi B1-nya sampai 2 jam. Seperti itu. Okay? Nah, demikian perkenalan dari Bu Ria. Ini waktu dan tempat saya persilakan kepada Herbobi. Monggo untuk perkenalkan diri dan memulai start pembelajaran B1 mulai malam hari ini. Sekali lagi teman-teman bagi yang malam ini tidak bisa mengikuti B1 di malam hari ini karena ada pekerjaan yang memang tidak bisa untuk bergabung, bisa, tapi jangan khawatir, tidak perlu khawatir lagi. Silakan ngikutin atau follow terus dan subscribe untuk pelajaran-pelajaran sebenarnya di Bavaria Institute channel YouTube-nya. Seperti itu ya. Begitu ya Mbak Desi sama Mbak Teresia ya. Artinya kalau misalnya ada sinyal yang nggak pas, kemudian kurang jelas, bisa langsung nanti malam nyimak lagi. Kita langsung posting setiap harinya. Gitu. Okay. Dan demikian, terima kasih waktunya untuk pengalaman masing-masing kepada Bapak Pamungkas atau Herbobi, dipersilakan waktunya. Monggo. Vielen Dank. Soll ich schon auf Deutsch reden oder auf Indonesisch? Ja, das ist egal. Das ist egal. Okay. Nicht, aber besser mit Deutsch direkt, ja. Das ist Yeah. für uns. Ja. Kann ich machen? Gern. Gerne. Ja, natürlich. So. Ich werde mal langsam sprechen, so dass es dann einfacher ist, dann für euch das zu verstehen. Ich heiße Abi Pamungkas, werde Bobby genannt. Ihr könnt mich gerne ja auch mal duzen. Das ist okay. Also, ihr müsst mich nicht Herr nennen, sondern einfach nur den Namen sagen. Das ist okay für mich. So. Einfach Bobby und das war's. Oder ja, Bobby. Go. So. Und ja, ich habe Physik studiert an der Uni Hamburg und habe dann habe dann bis auf Masterstudium dann auch geschafft. Ich habe ja auch Master dann absolviert. Und ja, wie soll ich denn jetzt sagen? Das Ding ist ja, ich habe nicht so strukturiert Deutsch gelernt. Ich bin da in Deutschland aufgewachsen und deshalb habe ich dann ja auch nicht A1, A2, B1, B2 und so weiter gelernt, sondern ich habe einfach in der Schule Deutsch gelernt. So, dass ich dann ja auch nicht weiß, was man zum Beispiel hier B1 macht, so. Aber ich werde immer noch versuchen, mit euch dann strukturiert zu, soll ich mal so halt Deutsch beizubringen. So. Bis hierhin alles verständlich oder nicht? Ja, ich verstehe alle. Das ist einfach. Ja, ich habe verstanden. Okay. Und Mbak Desi? Okay. Dann werde ich ja schon mit dem Unterricht anfangen. Oder ich sage einfach so, lass uns einfach mit dem Unterricht anfangen. So, ich habe hier schon ein paar Materialien runtergeladen, also rausgesucht und runtergeladen. Ich kann euch das ja mal, wie soll ich das machen? Also Share Screen.
kurz. Kurz, wartet mal kurz. So. Hier. Bluetooth Files. So, ich habe hier schon ein paar Materialien runtergeladen und ich hoffe, wir können damit hier schon anfangen. Kurz. So, hier habe ich Übungssatz für Erwachsene. So. Ja. Was wir dann lernen werden, ist natürlich erstmal lesen, verstehen. Und also halt nicht nur lesen können, sondern auch mal verstehen und Informationen aus dem Text dann ja auch mal so halt rauszufiltern. Sowie auch das Hören muss ja auch mal so halt, sag ich mal, trainiert werden, sag ich mal so. So dass man dann ja, das Hörverständnis, sag ich mal, ja, so machen kann. So. Wir fangen mal mit diesem Text an. Wie gesagt, also ich habe, ich bin auch nervös eigentlich, weil ich habe noch nie so halt Deutsch so beigebracht. So, okay, ja. Wollen wir das ja auch mal zusammen lesen? Oder ich sage einfach mal so, soll ich dann oder wie soll ich denn euch nennen? Maria, ich sage natürlich Maria und Mbak Desi und Mbak Teresia oder wie ist denn das? Ich kann lesen. Okay, gerne. So, ja. Hallo Markus, lange nicht von dir gehört. Eigentlich seit dem Sommerfest im letzten Juni. Sicher hast du dich in deiner ich habe WG gut eingelebt und schon viele neue Freunde an der Uni gefunden, oder? Gestern musste ich an dich denken. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch über das viele Sitzen und wie wichtig es ist, sich zu bewegen? Also ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Das Thema war, Sitzen ist das neue Rauchen. Klingt komisch, oder? Es ging zum Glück nicht um Rauchen, denn ich habe es vor 2 Monaten endlich geschafft, damit aufzuhören. Falls du ein paar Tipps von mir brauchst, dann melde dich. Okay, gut. Ein paar Sachen. Hier im Deutschen wird alles sozusagen, ich sag mal so halt 99% vorgelesen. Wie zum Beispiel lange, also hier. Hallo Markus, lange nichts. Das S wird nicht vergessen. Das S wird auch vorgelesen. Lange nichts von dir gehört. Sonst versteht man davon was anderes. Also das nicht und nichts sind 2 unterschiedliche Wörter. Okay? Und dann auch noch das hier. Es ging zum Glück nicht ums Rauchen. Ums Rauchen. Warum heißt es ums Rauchen? Kann jemand mir mal das sagen?
weil das Akkusativ ist. Es geht zum Glück nicht um das Rauchen. Es ist Akkusativ. Ja, kennt ihr das ja auch, habt ihr das davon schon mal gehört? Diese Wörter. Durch, für, gegen, ohne, herum. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja, aber ich habe vergessen. Okay, ja. Also es gibt natürlich hier Regeln, sag ich mal so, es gibt Regeln, sag ich mal so, halt wie sagt man das? Es gibt Regeln, wo man schon sofort sehen kann, okay, es ist Akkusativ oder es ist Dativ. So. Aber es gibt auch noch so halt, ich sag mal so, Wörter, wo man, egal wie die Regel ist, durch diese Wörter wird es sofort Akkusativ oder halt auch Dativ. So. Diese sind wie zum Beispiel für Akkusativ durch, für, gegen, ohne, herum. So. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich gehe ins Kino ohne dich. So. Ich gehe ins Kino ist Akkusativ. Das ist klar. Warum? Weiß jemand das? Weil das wohin ist. Die Frage darauf ist ja wohin. Deshalb heißt es, ich gehe ins Kino. So. Aber dann ohne dich heißt, also diese ohne dich ist auch Akkusativ, weil das Wort ohne davor steht. Ohne, wenn das Wort ohne davor steht, dann wird es automatisch Akkusativ. Oke, pakai bahasa Indonesia dulu. Gini. Ini kenapa ini akusatif? Karena ada beberapa namanya itu apa ya? Regel itu ada beberapa aturan yang itu apa membuat kita tahu bahwa ini bakalan jadi akusatif atau enggak jadi datif gitu. Ya kan? Kalau misalnya pertanyaannya itu apa namanya? Kemana? Itu akan menjadi akusatif. Kalau pertanyaan untuk mempertanyakan pernyataan ini itu adalah di mana, maka ini akan menjadi datif. Itu apa namanya? Aturannya. Tetapi aturan ini bisa dibantah kalau ada kata-kata yang spesial yang bisa menjadikan ini menjadi yang seharusnya datif bisa menjadi akusatif. Kalau misalnya yang ini yang seharusnya itu akusatif bisa menjadi datif karena ada kata-kata spesial sebelumnya itu. Bisa gitu. Nanti bisa di mana ya kalau misalnya nggak ada papan tulis, sini ada papan tulis. Ada ya enggak bisa. So. Bisa kelihatan ini?
Kelihatan. Oh. Ada. Es gibt bestimmte Regeln. Was Einsatz, also es gibt bestimmte Regeln für Akkusativ, Sätze und Dativ, Sätze. Wenn aber ein von bestimmtes Wort davor steht, gilt die Regel nicht mehr. So. Oke, dari sini. Coba kita mengupas lagi lebih dalam ininya. Apa? Kalimat ini. Lange nichts von dir gehört. Artinya adalah lange nichts von dir gehört. Artinya apa? Sudah lama nggak terdengar. Nggak mendengar darimu. Oh, darimu ya. Ya, oke. Kenapa di sini adalah dir bukan dich? Ini akusatif atau datif atau genetif atau nominatif? Ini adalah datif. Gitu. Kenapa ini harus datif? Karena ada von. Von adalah salah satu word yang spesial. Mana tadi itunya? Bench, whiteboard. Ini. Spezielle Dativ Wörter. Außer. Oh ya, außer, mit, Ab, nach, seit, von, zu. Nah ini. Ini pernah dengar kan? Iya, iya. Ya. Terus ada juga spezielle Akkusativwörter. Durch, für, gegen, ohne, herum. Ini kebanyakan orang Jerman juga nggak tahu tentang regel ini.
Waktu saya di kelas 8 gimnasium, itu saya udah diajarin ini. Kebanyakan orang-orang Jerman malah nggak tahu juga. Jadi kebanyakan misalnya orang Jerman bilangnya adalah ich liebe alle Menschen außer dich. Pasti bilangnya gitu orang Jerman. Karena ich liebe dich dari situ. Nah, orang Jerman tapi bilangnya pasti ich liebe alle Menschen außer dich. Tetapi yang benar itu bukan itu, tetapi ich liebe alle Menschen außer dir. Gitu. Karena sebelumnya ada kata-kata außernya ini. Contohnya, kita kasih contoh. Kok nggak bisa gitu? Contoh salah. Ich liebe alle Menschen. Außer dich. Kok bisa gitu ya? Loh. Contoh benar. Liebe alle Menschen außer dir. Nah, ini. Karena di sini ada yang namanya ini akusatif, datif. Gitu. Oke, kita lanjut dengan teksnya ini. Eigentlich seit dem Sommerfest im letzten Juni. Mbak Desi bisa coba baca ini. Yang mana, Mas? Yang ini? Screen-nya aku yang ini, not. Ya? Screen-nya yang mana? Bacaannya, teksnya. Belum ya? Bentar. Maaf. Yang ini. Lange nichts von dir gehört, eigentlich. Dari yang eigentlich? Ya. Eigentlich seit dem Sommerfest im letzten Juni. Ya, itu aja. Oke. Itu eigentlich seit dem Sommerfest im letzten Juli. Coba diartikan. Sepertinya sejak dari festival musim panas di bulan Juni. Iya, betul. Bukan sepertinya tetapi sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Ya, eigentlich. Sesungguhnya dari festival musim panas Juni kemarin. Gitu. Nah, di sini juga maaf, bentar sih sebenarnya karena ini juga apa namanya? Saya juga
nggak pernah belajar dari struktur A1, A2, B1, B2, C1, C2 karena langsung masuk ke sekolah. Jadi dari kecil itu. Jadi kurang tahu. Kalau misalnya A1, A2 itu ada itunya nggak? Apa udah diajarin akusatif datif belum? Waktu itu di B1 sih, akusatif datif. Oke, di B1 ya. Berarti A1, A2 belum ya? Belum. Oke. Terus yang di apa? Oke. Tapi yang kayak yang tadi yang udah saya bilangin ada belum? Yang Ada. Durchführung ohne Yang regel itu ada. Itu ada ya? Mm-mm. Oke, ya. Terus yang außer bei Mitnachzeit von zu tadi itu ada juga. Apa? Yang ini tadi. Ini yang außer bei Mitnachzeit von zu. Ada. Ada juga kan? Oke. Jadi kalau ini seit dem Sommerfest, ini akusatif atau datif ini? Datif kayaknya deh. Betul. Kenapa ya? Karena ada site. Betul. Iya. Nah, kalau ini im letzten Juni. Ini datif juga. Betul. Ya. Oke. Kenapa? Karena masih connect sama site-nya bukan sih? Bukan, enggak. Bukan. Kalau ini karena pertanyaannya itu adalah sebenarnya itu adalah ban, kapan. Tetapi bisa kalau orang Jerman itu Juni itu atau bulan atau hari waktu itu bisa dibilang di bulan Juni, di minggu ketiga, di hari ke-7 gitu. D-nya itu adalah seperti di suatu tempat. Kalau pertanyaannya itu adalah itu di manakah itu seperti di suatu tempat, maka itu menjadi datif. Pernah dengar juga kan? Iya. Iya. Gitu. Kayak misalnya aku pergi ke sekolah. Ich gehe in die Schule. Bedanya sama ich bin in der Schule apa? Ich gehe in die Schule. Ich bin in der Schule. Oh, kalau ich gehe in die Schule, saya pergi ke sekolah. Betul. Kalau ich bin in der Schule, saya berada di sekolah. Betul. Dan yang mana yang akusatif, mana yang datif? Kalau yang akusatif itu yang pertama. Betul. Yang in die Schule. Betul. Terus ada juga perkataan yang kayak gini. Ich gehe zur Schule. Apa? Ich gehe zur Schule. Zur. Betul. Zu der Schule. Oh. Itu akusatif atau datif? Datif. Padahal apa artinya itu? Apa? Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Saya pergi ke sekolah juga. Betul. Tapi kenapa datif? Ada cu. Betul. Iya, betul banget. Jadi walaupun itu itu adalah kemana pertanyaannya, tetapi karena ada itu special boardnya itu, yaitu adalah zu,
salah satu dari special boardnya itu yaitu adalah zu, maka itu akan tetap menjadi datif. Betul. Sicher, hast du dich? Kita lanjutin. Coba dibaca. Sicher hast du dich in deiner Studentenwege gut eingelebt und schon viele neue Freunde an der Uni gefunden, oder? Betul. Oke. Coba diartiin dulu. Aku agak lupa sih Sicher, itu. pasti. Oh, pasti ya. Ya. Sicher hast du dich in deiner Studenten-WG gut eingelebt. Di sini coba kita lihat dulu. Gini dulu. Ini kalimat kata kerjanya yang mana ini? Sicher hast du dich in deiner Studenten-WG gut eingelebt. Eingelebt dan Hast. betul. Oke. Kalau misalnya ada haben, terus ini ada eingelebt, berarti ini adalah kata lampau. Ya kan? Ya. Betul. Nah, ini memakai juga sicher hast du dich in deiner Studenten-WG gut eingelebt. Itu berarti ini adalah kata kerja apa namanya yang pakai itu? Perfect. Bukan. Oh, bukan ya? Kalau perfectnya iya benar. Cuman maksud saya itu yang apa namanya? Kata kerja apa namanya? Yang itu apa? Kayak misalnya sich kennenlernen. Kayak misalnya yang harus memakai ini, sich-nya ini. Kayak misalnya tapi pernah dengar maksudnya kan? Yang ini? Iya. Iya. Nah itu. Ini artinya adalah sicher pasti hast du dich in deiner Studenten-WG gut eingelebt. Sich einleben itu artinya adalah sudah seperti apa namanya? Sudah beradaptasi lah bisa dibilang. Nah, sicher hast du dich in deiner Studenten-WG gut eingelebt. Ya, ini artinya adalah pasti kamu sudah beradaptasi di Studenten-WG-nya itu. Studenten-WG-mu. Und schon viele neue Freunde an der Uni gefunden, oder? Artinya? Dan punya banyak teman sudah menemukan banyak teman di uni. Betul. Ini kata kerjanya apa? Schon viele neue Freunde an der Uni gefunden, oder? Gefunden. Betul. Nah, bisa nggak kalau misalnya aku bilang ich Geld gefunden. Was? Gestern ich Geld gefunden. Apa? Coba lagi. Enggak. Gestern ich Geld gefunden. Geld. Gestern tahu kan? Gestern kemarin. Ich Geld uang gefunden. Bisa nggak?
bisa. Enggak, kurang. Enggak bisa. Karena itu adalah Ada gesternya. gestern ich Geld gefunden. Ya. Kenapa? Karena itu adalah kata menunjukkan kata lampau. Walaupun nggak ada gesternya, tetap ich Geld gefunden itu adalah nggak bisa juga. Karena harus ada kata kerja yang apa namanya? Karena itu adalah kata perfect. Kalimat perfect, ya kan? Oke. Kalimat lampau. Kalimat lampau, dan karena itu perfect harus membutuhkan Hilfsverb, yaitu adalah Habe. Nah, haben. ich habe Geld gefunden. Ich habe Geld gefunden. Betul. Ja. Schon viele neue Freunde an der Uni gefunden, oder? Nah, di sini nggak ada haben-nya. Tapi benar. Kenapa? Karena udah ada has di siher bukan sih? Betul. Walaupun di dalam sini itu nggak ada, tetapi kalimat yang di sini itu ikut juga di sini. Itunya. Oke. Gestern musste ich an dich denken. Oke. Ini apa artinya? Kemarin saya harusnya berterima kasih kepadamu. Kurang benar. Denken. Denken ini artinya apa? Sorry. Memikirkan ya? Betul. Nah, kemarin, gestern musste ich an dich denken. Kemarin, aku Saya harus memikirkan kamu gitu ya? Iya. Ada perbedaan kultur dalam orang Jerman sama Indonesia. Kadang-kadang ini kan kalimat ini pasti kan kelihatannya lucu kan, kedengarannya lucu karena aku harus memikirkan kamu. Nah, kenapa harus? Siapa juga yang wajibin? Gitu. Tetapi di bahasa Jerman itu kadang-kadang supaya karena kalau misalnya artikan wortwörtlich, jadi yang itunya, kalau misalnya diartiin yang benerannya itu seharusnya gini, gestern dachte ich an dich. Itu lucu gitu kalau untuk orang Jerman. Gitu. Karena kalimatnya itu agak lucu aja gitu. Gestern dachte ich an dich. Gitu. Itu lucu, makanya ditambahin musste ich an dich denken. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya diartiin secara terperinci itu adalah kemarin saya harus memikirkan kamu, tetapi maknanya di sini adalah kemarin saya memikirkan kamu. Gitu. Nah di sini adalah kata lampau, kalimat lampau. Tapi kenapa nggak ada haben-nya? Karena sudah musta. Modal Ya, verbennya. betul. Itu namanya apa? Kalimat apa? Modal verben bukan? Bukan. Maksudnya Preteritum, nah. Preteritum. Betul. Ya, preteritum. Oh, oke. Ja. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch über das viele Sitzen? Nee. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch über das viele Sitzen? Artinya apa? Ingat nggak? Ingat percakapan? Ingat nggak percakapan? Tentang terlalu banyak duduk? Betul.
dan pentingnya bergerak. Betul. Betul. Ja, genau. Und wie wichtig es ist, sich zu bewegen. Ja, pentingnya bergerak. Betul. Also, ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Artinya, coba Mas Bavaria Institut A1. Also, Mas Syahniar. Oh ja, Syahniar. Maaf. Also, ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Kemarin saya mendengarkan sebuah was ist Radiosendung auf Indonesia? Berita radio. Bukan berita radio, tapi siaran radio. Acara radio. Oh, acara radio yang menarik. Ya. Tentang tema Sitzen ist das neue Rauchen. Duduk adalah rokok terbaru. Ya, betul. Klingt komisch, oder? Terdengar sedikit aneh, bukan? Ya. Es ging zum Glück nicht ums Rauchen. Ya. Oke, sampai situ dulu mungkin. Oke. Kita kupas lagi dulu. Also, ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Coba di ini kalimat ini, apakah ini kalimat nominatif atau ini kalimat datif atau kalimat akusatif? Also, ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Ini adalah akusatif. Walaupun nggak kelihatan. Tapi sebenarnya kelihatan. Kenapa? Karena seperti ich mag dich, ich liebe dich. Itu adalah akusatif. Ya kan? Gitu. Tetapi itu nggak kelihatan juga. Kayak ini. Ich höre eine Radiosendung. Itu kan ich höre eine Radiosendung. Itu kan akusatif. Makanya di sini juga akusatif jadinya. Ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Genau. Das Thema war Sitzen ist das neue Rauchen. Klingt komisch, oder? Es ging zum Glück nicht ums Rauchen. Nee. Es ging zum Glück nicht um das Rauchen. Ini akusatif, genitif, datif, atau nominatif? Genitif vielleicht? Nein? Nee, bukan. Ini adalah akusatif. Kenapa? Karena ada kata-kata ininya. Spezielle Akkusativwörter. Also. Genau. Also
Jadi karena ada umnya, jadi das Rauchen. Es ging zum Glück nicht das Rauchen. Denn ich habe es vor 2 Monaten endlich geschafft, damit aufzuhören. So. Falls du ein paar Tipps von mir brauchst, dann melde dich. Okay. Bis dahin gibt es Fragen. Erstmal. Ich nehme mal an, es gibt keine Fragen. In der Sendung, monggo, Mbak Desi, baca lagi lanjut. In der Sendung ging es das Sitzen und jetzt fällt mir selbst auf, wie wenn man sich tatsächlich so bewegt, meist nur vom Frühstückstisch an den Computer, dann aufs Sofa und zwischendurch vielleicht kurz einkaufen. Ja, sampai situ dulu. In der Sendung ging es das Sitzen. Ini apa artinya? In der Sendung ging es das Sitzen. Pertunjukan bukan sih? Di dalam pertunjukan itu? Oh, di dalam pertunjukan itu tentang duduk. Betul. Und jetzt fällt mir selbst auf. Dan sekarang saya memperhatikan bagaimana. Bukan. Es fällt mir auf itu artinya aku ngeh. Apa ya? Bahasa Indonesia. Baru tahu gitu ya. Baru ting ada itunya. Apa ada bolamnya di sini? Ting gitu. Aku ngeh gitu. Baru ngeh tuh gitu. Es ist mir selbst aufgefallen. Atau aku paham. Aku mengerti gitu. Apa baru connect atau nyambung gitu. Ting gitu. Ya. Oh, gitu. Baru gitu loh. Apa ya? Ya. Baru ngeh. Iya. Baru sadar. Baru sadar. Ya, bisa dibilang gitulah. Pokoknya ada lampu bohlamnya tuh gitu di sini. Iya, karena Vilay bukan baru sadar dari koma, tapi lebih ke saya baru sadar bahwa betapa pentingnya kita harus dibilang gitu. Ya. Nah, betapa pentingnya wie wenig man sich tatsächlich so bewegt. Gitu. Coba artiin Mbak Desi, wie wenig man sich tatsächlich so bewegt. Wie wenig man sich tatsächlich so bewegt. Wie man sich das so bewegt. Bagaimana itu? Betapa dikitnya ternyata manusia, bisa dibilang manusia itu bergerak. Tatsächlich ternyata so. Meist nur vom Frühstückstisch an den Computer. Coba ini apa? Kebanyakan sarapan di depan komputer. Betul. Dan aufs Sofa. Lalu ke sofa. Betul, itu ke sofa. Dan berbelanja.
Betul. Sepertinya. Dan zwischendurch, was ist zwischendurch? Ya. Dan ya mungkin itu apa berbelanja sebentar. Iya. Di sela-sela itu. Okay. Hier, ja, das, wie wenig man sich tatsächlich so bewegt. Meist nur auf tadi benar di apa diartiinnya yang ini dan aufs Sofa dan sehabis itu ke sofa. Kenapa itu benar sangat benar? Karena ini menjadi akusatif. Dan aufs Sofa berarti auf das Sofa. Kalau misalnya ini akusatif berarti menandakan bahwa menuju ke sofa. Kalau menuju berarti itu adalah akusatif. So. Sebentar. Coba Mas Shaniar dilanjutin. Okay. Und das ist hoch, das ist hoch ungesund, eben vergleichbar mit Rauchen. Auch beim Lernen ist Sitzen ja der Normalzustand und Bewegung die Ausnahme. Bei mir wäre es genauso, wenn ich nicht einmal pro Woche mit meinen Neffen Ausflüge mit dem Rad machen würde. Das hält mich fit. Dagegen führen gute Ratschläge wie geh doch joggen bei mir meist nicht. Oke, segitu dulu. Und das ist höchst. Cara bacanya itu adalah höchst ungesund. Höchst. Itu sangat tidak sehat. Betul, betul. Cara bacanya itu adalah höchst. Ininya kan O umlaut, höchst. Terus ada ST-nya. Höchst. 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 Nein. Höchst. Belajar ininya dulu, yang H, O umlaut, CH-nya dulu. Höchst. Habis itu kasih E. Höchst. Höchst. Ja. Höchst. Höchst. Und das ist höchst ungesund. Und das ist höchst ungesund. Eben vergleichbar mit Rauchen. Nee, niemals. Rauchen ist nicht so ungesund. Okay. Rauchen ist gut. Ja, okay. Und das ist höchst ungesund. Eben vergleichbar mit Rauchen. Coba diartiin. Und das ist höchst ungesund. Itu sangat tidak sehat. Ja. Eben vergleichbar. Wie bitte? Eben vergleichbar, ja. Eben vergleichbar mit Rauchen. Ich habe keine Ahnung. Dengan rokok, eben vergleichbar sama saja? Bisa disamakan? Bisa di apa namanya? Apa ya? Bisa apa? Disamakan. Bisa disamakan dengan rokokan. Iya. Dengan merokok. Entschuldigung. Betul, betul. Ya. Di sini satu kalimat ini aja. Im vergleichbar mit Rauchen. Pernah dengar nggak itu apa di A1 atau A2 bahwa kalau misalnya menulis nomen itu harus besar.
Ya. Ya kan? Mhm. Nah, di sini ini rauchen ini adalah Verb. verb. Tapi kenapa ditulis besar? Ich habe keine Ahnung. Ya, karena di sini dia menjadi nomen. Jadi bukan verb lagi, bukan kata kerja lagi, tetapi menjadi kata benda. Eben vergleichbar itu bisa disamakan dengan merokok sebagai kata apa namanya? Kata benda. Seperti juga ini. Es ging das Sitzen. Sitznya besar karena ini juga menjadi apa namanya? Kata benda. Sama juga yang ini. Atau ini juga. Gitu. Oke. Lanjut. Auch beim Lernen ist Sitzen ja der Normalzustand und Bewegung die Ausnahme. Ya. Diartikan. Habe ich keine Ahnung. Was ist auf Indonesisch? Entschuldigung. Ja. Bei mir wäre es genauso. Bei mir, bagi saya, wäre es genauso. Itu sama saja? Ich glaube, das habt ihr noch nicht gelernt. Das ist, wie sagt man das mal? Sama saja, bukan? Sama saja? Betul, tetapi ini kalimat ini adalah ada namanya Genauso wie. Nee, ich meine diese hier. Wäre es. Es wäre. Also. Es ist, wie sagt man das nochmal? Ini adalah kata perumpamaan. Kalimat perumpamaan. Namanya itu adalah apa sih? Tapi ini adalah kalimat perumpamaan yang kalian belum belajar kan ya? Kalimat perumpamaan kan ya? Noch nicht. Noch nicht. Gut. Ja, dann werde ich jetzt mal wie sagt man das nochmal? Es wäre mir eine Ehre zum Beispiel. Ada juga yang orang bilangnya itu adalah ich würde das niemals machen. Pernah kan dengar? Ich würde das gerne machen. Oder ich hätte es getan. Gitu. Itu adalah yang dinamakan kata-kata perumpamaan, kalimat perumpamaan. Itu namanya, ja, mir fällt es gerade nicht mal an, wie das heißt. Oke, tapi ini artinya itu adalah bei mir ist es genauso eigentlich. Wäre bisa disamakan dengan ist. Oke. Wäre ini kata perumpamaan dari ist. Jadi ich bin jadi ich wäre. Terus du bist jadi du wärst. Er ist, sie ist, es ist jadi er wär, sie wäre, es wäre. Gitu. Jadi untuk sekarang kayak ini nggak Mas, yang kalau haben jadi hätte. Bukan. Kalau haben jadinya würde haben. Kenapa? Kalau hätte jadinya Präteritum. Oh.
Ya. Yang hatte yang pakai A umlaut itu? Ya, itu Oh, preteritum oke. kalau hanya kayak gitu. Karena kalau misalnya yang kalimat ini itu sama dengan preteritum, maka itu akan membutuhkan kata Hilfsverb yang lain. Gitu. Jadi apa? Gampang sebenarnya. Ini caranya, rumusnya juga gampang. Cuman itu apa? Nanti dulu. Gitu. Sebenarnya gampang banget. Jadi kalau misalnya di mana orang-orang itu biasanya apa kalau udah mulai masuk ke itu ya apa poetry atau kayak gitu, di mana semuanya udah masuk ke perumpamaan, nah itu biasanya kayak ginian dipakai. Tapi untuk sekarang ini dibilangnya adalah bei mir ist es genauso. So. Jadi artinya apa kalau misalnya bei mir ist es genauso? Bagi saya itu sama seperti Betul. Saya tidak nicht einmal pro Woche mit meinen Neffen ausfluge. Ketika saya tidak Ausfluge bermain, bukan bermain. Ausfluge is jalan-jalan keluar, nein. Betul, Jalan-jalan keluar dengan ponakan saya dengan sepeda. Sepedahan artinya itu. Sepedaan. Ya. Das hält mich fit. Itu sama saja seperti saya tidak bersepeda bersama keponakan saya dalam 1 kali seminggu. Sekali seminggu. Betul. Tidak sekalipun artinya dalam seminggu. Tidak sekalipun. Iya. Itu seperti itu sama aja kalau misalnya aku nggak sekalipun dalam seminggu pergi sepedahan sama keponakanku. Das hält mich fit. Ini apa? Das hält mich fit. Was heißt der? Was heißt das auf Indonesisch? Das hält mich fit, membuat saya sehat. Nicht ganz. Menjaga. Oh, menjaga kesehatan saya. Itu menjaga saya sehat. Das heißt, das macht mich nicht fit, sondern das hält mich fit. Wenn das mich fit machen würde, also wenn das mich fit macht, dann heißt das, ich bin noch nicht fit, aber ich werde fit. Aber wenn das mich fit hält, das heißt, ich bin schon fit und ich werde weiterhin fit. Also, vielleicht menjaga kebugaran saya. Betul, menjaga artinya, bukan membikin. Dagegen führen gute Ratschläge wie weiter. Dagegen untuk hal itu führen gute Ratschläge wie untuk itu ada saran führen gute Ratschläge ada saran yang baik untuk geh doh joggen berlarilah, berjogginglah. Gini, untuk bisa mengartikan ini harus dilihat dulu apa namanya
endingnya apa? Dagegen führen gute Ratschläge wie geh doch joggen bei mir meist zu nichts. Gitu. Ini artinya adalah es führt zu nichts. So. Zu nichts führen, ini zu nichts führen itu artinya adalah tidak ada gunanya dalam kata-kata gampangnya lah untuk itu einfacher übersetzt ist es gak ada gunanya. Okay, zu nichts führen, einfacher übersetzt ist das nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya mengartikan ini, artinya adalah gute Ratschläge wie geh doch joggen, nggak ada gunanya. Buat saya nggak ada gunanya. Oke. Weiter. Ich glaube, wenn man bei den Menschen etwas ändern will, dann muss man es ihnen leichter machen, an ihren Gewohnheiten etwas zu ändern. Ya. Saya berpikir. Saya percaya. Ich glaube. Oh, saya percaya. Ketika seseorang. Was ist ändern? Ändern ist merubah. Oh, also. Ketika orang ingin merubah orang lain? Bukan. Lain? Oh iya benar. Wenn man bei den Menschen. Enggak. Jadi artinya itu adalah wenn man bei den Menschen etwas ändern will. Kalau misalnya orang ingin bagi orang-orang, maksudnya itu kalau orang-orang ingin dalam orang-orang, gimana ya? Kalau orang-orang ingin merubah sesuatu di orang-orang, ist es verständlich. Kalau orang-orang ingin merubah sesuatu, artinya gitu aja. Kalau orang-orang ingin merubah sesuatu gitu. Karena ini bukan bukan ingin merubah manusia, bukan. Kalau merubah manusia udah beda banget itunya, pengertiannya. Gitu. Tapi kalau ini adalah kalau orang-orang ingin merubah sesuatu dan weiter, dann muss man es ihnen leichter machen. Yeah. Dan seseorang itu harus leichter machen. Iya. Leichter machen. Harus dibikin lebih gampang, lebih simpel. Tetapi ini dann muss man es ihnen. Worauf bezieht es sich? Ini ihnen yang dimaksud ini siapa? Maka itu apa? Maka den Menschen. Betul, den Menschen. So. Dan maka itu harus bisa mengasih membuat buat mereka lebih gampang lagi.
an ihren Gewohnheiten etwas zu ändern. So. Gewohnheiten apa? Kebiasaan. Betul. So. Mbak Desi? Also. Ya. Glaube, wenn man bei der Menschen etwas ändern will. Saya percaya bahwa seseorang apabila ingin berubah, maka seseorang harus membuatnya lebih mudah. Ya. An ihren Gewohnheiten etwas zu ändern. Und an ihren Gewohnheiten untuk merubah kebiasaannya. Betul. Ja. Ich glaube, wenn man den Menschen etwas ändern will, dann muss man es ihnen leichter machen, an ihren Gewohnheiten etwas zu ändern. Jadi, apa namanya? Harus dirubah dengan lebih gampang lagi. Nah, itunya apa? Kebiasaannya harus harus dirubah. Tapi dengan cara yang lebih gampang. Artinya itu gitu. Coba Mbak Desi lanjut ini. In der Sendung haben Sie deshalb vorgeschlagen, Ja. dass Bürogebäude anders geplant werden sollten. Ja. Spannende Idee. Spannende Idee. Das hat mich sofort an ein Bewerbungsgespräch erinnert. Ja. Weiter. Damals war mir gar nicht bewusst, wie modern das Gebäude war. Ja, weiter. Ich habe nämlich zuerst den Aufzug nicht gefunden. Ja. Eigentlich hätte mir da schon im Eingangsbereich die große, schöne, breite Stiege auffallen müssen. Müssen wir? Ja. Okay. Ja. Terus, Ja. Im Aufzug war es dagegen eng und ungemütlich. Außerdem war er sehr langsam. Auf der Stiege wäre ich natürlich viel schneller oben gewesen. Erst fand ich das eigenartig, aber eigentlich ist es eine gute Methode, damit sich die Mitarbeiter mehr bewegen. Ja. Liebe Grüße aus. Also, und hier in der Sendung haben Sie deshalb vorgeschlagen, dass Bürogebäude anders geplant werden sollten. So, coba ituin. Apa? Di acara itu betul. Di acara itu mereka menyarankan gedung perkantoran,
di acara itu mereka menyarankan bahwa gedung Perkantoran. perkantoran harus berubah. Betul. Harus berubah. Nah, spannende Idee. Artinya, Ide yang menarik. betul. Das hard. Itu sofort segera. Das hat mich sofort an ein Bewerbungsgespräch erinnert. Itu mengingatkan saya Ya, wawancara. Bewerbungsgespräch. itu mengingatkan saya kepada suatu wawancara. Kalau sofort itu jadinya apa tuh, Mas? Itu sofort itu secara langsung sebenarnya. Oh, Ya. Itu langsung mengingatkan saya kepada wawancara. Langsung. Ya. Damals war mir gar nicht bewusst. Saya tidak menyadari. Damals war mir gar nicht bewusst. Waktu itu, saya tidak menyadari. Betul. Wie modern das Gebäude war. Gedung-gedungnya modern. Bahwa gedungnya itu sebenarnya modern. Oh ya, bahwa gedung-gedungnya modern. Iya, betul. Pertama-tama saya tidak menemukan lift. Betul. Eigentlich sebenarnya saya harusnya betul ada di pintu masuk yang besar. Zona indah. Brightest 3. Aku nggak tahu Brightest 3. Ya, Stiege itu adalah ondak-ondakan. Artinya, kalau misalnya dibilang ini Stiege itu adalah langsung tangga, enggak juga. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah ondak-ondakan. Jadi artinya adalah natürlich itu tangga. Oh. Iya. Oke. Auffallen müssen. Ja. Eigentlich hätte mir da schon im Eingangsbereich apa? Eingangsbereich. Di kawasan masuk. Oh, kawasan masuk. Jadi di pintu masuk bisa dibilang gitu. Yang besar. Ya. Indah dan lebar. Ja. Eigentlich hätte mir da schon im Eingangsbereich die große, schöne, breite Stiege auffallen müssen. Coba, ini eigentlich hätte mir auffallen müssen. Itu aja dulu. Eigentlich hätte mir auffallen müssen. Gitu. Karena itu adalah kata kerjanya yang dibutuhin di sini. Untuk bisa mengerti ini, kalimat ini.
Ini apa artinya? Eigentlich hätte mir auffallen müssen. Sebenarnya Auffallen apa? auffallen. Sama dengan ini. Und jetzt fällt mir selbst auf. Oh, baru tahu gitu. Apa? Enggak. Harusnya itu aku ngeh. Oh, iya. Nah, auffallen itu ngeh. Ting, gitu. Sebenarnya seharusnya seharusnya aku udah ngeh Saat di pintu masuk. Saat di pintu masuk. Aku sudah ngeh tentang ondak-ondakannya saat di pintu masuk. Gitu. Coba lanjut. Mengertiin, im Aufzug war es dagegen eng und ungemütlich. Di lift sempit ya? Betul, sempit. Dan ungemütlich tidak nggak nyaman. Ungemütlich itu tidak nyaman. Dagegen apa? Sempit. Dagegen. Yang ini? Di sisi lain. Apa dia di sisi lain? Betul, di sisi lain. Di sisi lain ya? Ya. Oh, di lift di sisi lain gitu? Betul. Di sisi lain, di lift itu sempit dan tidak nyaman. Außerdem war Wer ist er? Lift. Betul. Aufzug. Auf der Stiege wäre ich natürlich viel schneller oben gewesen. Saya akan lebih cepat naik tangga gitu. Kalau naik tangga, saya pasti lebih cepat di atas. Gitu. Kalau naik tangga, saya lebih cepat di atas. Ya, artinya udah nyampe atas. Gitu. Erst fand ich das eigenartig. Erst fand ich das eigenartig. Ich habe keine Ahnung, Erst, pertama-tama, ich fand das eigenartig. Bisa kalau ini ada komanya, gitu, bisa ditulis juga kayak gitu. Erst, ich fand das eigenartig. Artinya apa? Ich fand ini apa? Apa ya? Ich finde das eigenartig. Artinya? Ich finde das schön. Ya, betul. Gitu. Tapi ini fand, artinya ini adalah masa lampau. Präteritum. Erst fand ich das eigenartig. Pertama-tama saya berpikir itu eigenartig itu aneh. Betul. Aber eigentlich ist es eine gute Methode. Tapi sebenarnya itu metode yang bagus. Betul, damit sich die Mitarbeiter mehr bewegen. Damit ini supaya atau sehingga ya? Supaya karyawan banyak bergerak. Betul. Liebe Grüße aus Wien. So. Wie ihr sehen könnt, hier unten
haben wir sag ich mal, eine Übung. Und ja, also mit 6, sag ich mal, Übungen. So. Seid ihr eigentlich in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe? Alle? Bei Desi? Bist du in der WhatsApp-Gruppe? Mbak Desi juga ikut di grup WA B1 nggak? Apa? Gimana? Ikut di WA B1 nggak? Yang sebentar. Bahasa Jerman B1. Iya. Oh, ikut juga ya? Iya ada. Oke. Ini nanti, apa namanya, filenya ini saya kirim lewat itu apa WA group. Terus untuk yang ininya apa kira-kira sampai besok dicoba untuk itu apa ini 6-6-nya dikerjain dulu. Ya. Oke. Oke, habis itu besok kita lanjutin. So, für heute war es das erstmal. Und weil wir schon, also hier zumindest hier in Lesen ist es schon 10 Uhr abends. Und ja, dann das war's, oder Maria? Pak Pamungkas ya. Tapi sebaiknya memang kita menggunakan kata Herr Pamungkas gitu. Karena kan biasanya kan kalau kita di Jerman kan nama ya digunakan gitu. Atau sebut nama gitu juga boleh ya, nama depan. Tapi kita sepakati nih, karena kita belajar bahasa Jerman ya sebaiknya kalau kita kedang Mbak Ria atau panggil Ria boleh, atau Frau Gisen boleh, atau nanti saya Herr Pamungkas gitu, atau sebaiknya saya panggil Herr apa? Nah namanya Pak Pamungkas apa? Nah nama paling belakang. Pamungkas. Pamungkas. Ya? Pamungkas. Pamungkas berarti Herr Pamungkas gitu ya, gitu. Herr Pamungkas aja gitu. Kita gunakan untuk bahasa penggunaannya sehari-hari di Jerman. Jadi kita biasa. Misalnya kalau Mbak Desi, namanya apa? Kalau misalnya Mas Rian, belakangnya. Ya, nama belakangnya apa? Panjang. Kusumawati. Mbak Desi nama belakangnya apa? Misalnya Wulandari ya, berarti Frau Wulandari gitu. Nanti misalnya Mas Rian namanya apa? Nanti Mas Syaniar itu namanya apa? Syaniar? Ramadan. Apa itu? Ramadhani. Ya, pada Ramadhani. Berarti Herr Ramadhani gitu, Herr Ramadan gitu kan. Itu Herr Pamungkas. Jadi kita biasakan untuk menggunakan bahasa yang ada di Jerman. Kan kita semua mau ke Jerman kan. Gitu. Jadi supaya latihan, kebiasaan memang belajar budaya memang di sinilah tempatnya seperti itu ya. Kalau misalnya menyapa di luar kelas ini silakan, misalnya Mas Bobi gimana kabarnya Mas Bobi gitu, monggo di luar kelas ini. Tapi di kelas ini saya minta untuk start dari on sampai akhir kita gunakan dengan budaya yang ada di Jerman sehingga nanti kita terlatih, teman-teman terlatih juga gitu ya. Demikian. Demikian, terima kasih untuk malam ini Herr Pamungkas atas share ilmunya kepada kami semua, terutama saya juga beberapa review tadi ya, Deswegen itu, kemudian ada beberapa Deswegen aku lupa itu kata apa, kemudian yang ngeh gitu ya, itu artinya dalam bahasa saya juga belum ketemu tuh Indonesianya ngeh apa, kayaknya itu bahasa Jawa gitu, tapi memang itu yang kita pahami yang bersama gitu. Nah beberapa bahasa memang keseharian ada bahasa pantasnya lah, kayak tadi dan kenapa menggunakan mus, kenapa nggak langsung gitu? Karena untuk kesopanan. Di situ ternyata dalam tutur bahasa di Jerman pun ada etikanya. Kita pun juga punya etika dalam bahasa Indonesia juga. Sehingga di sinilah kita dibenarkan
tidak hanya sekedar hanya skripli aja penulisan yang dibenarkan, tapi dalam pengucapan sehari-hari kita dibenarkan, sehingga nanti di saat kita lulusan Bapak Institut di Eropa, kita termasuk bagian orang yang beretika, artinya tidak sekedar hanya bisa ngomong, tapi bagaimana sih karena kita bisa ngomong yang beretika gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kromo inggil lah ibaratnya seperti itu. Nah di sini kita padanya. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada Herr Pamungkas, kepada teman-teman yang di sini malam ini. Nanti kita lakukan absensi setiap hari. Kita ketemu di jam sama, Senin sampai Kamis. Nanti tetap ada saya juga, karena saya juga akan hadir untuk belajar bahasa Jerman bersama Herr Pamungkas di sini dan bersama teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Ajak teman-teman semuanya yang punya tetangga kanan kiri yang mau belajar bersama dengan kita. Share sebanyak-banyaknya informasi ini kepada yang membutuhkan. Setidaknya kalau kita tidak bisa berbagi ilmu, ya berbagi kebaikan. Kemudian bagi yang nanti teman-teman yang awal tadi kita pertemuan belum menyelesaikan menyimak sampai akhir, sebaiknya nanti disampaikan bisa mengikuti di kanal kita Bavaria Institute di YouTube-nya, sehingga nanti bisa menyimak setiap hari. Kita harus punya sepakat kepada diri sendiri minimal 2 jam per hari kita latihan bahasa Jerman gitu. Sepakat itu dulu. Dan setelah itu di-actionkan keseharian kita menyapa Guten Morgen, Ramadhani Gates gitu kan. Jadi keseharian kita juga latihan bagi teman-teman yang ada di Indonesia dan akan ke Jerman itu. Ya gitu Pak Herr Pamungkas, terima kasih waktunya. Vielen Dank für alles heute, für die Information über die Anfang. Wir beginnen heute, denn wir müssen noch weiter machen für die Unterricht wie also das ist gleiche Zeit, ja, in Indonesian Zeit oder in Deutschland Zeit ist die gleiche, okay? Und die gleiche Zoom-Meeting Links for di lernen Deutsch. So, saya juga belajar juga kepada Pak ini ya, belajar bicara gitu. Karena saya biasa 3 tahun sudah tidak kemana-mana, ngomong bayi saya juga bahasa Indonesia. Sebenarnya anak saya padahal ntar lagi bahasa Jerman untuk sekolah di September ini gitu kan. Kalau ibunya lupa sama bahasa Jerman, nanti ada PR juga saya nggak ngerti. Gitu. Jadi saya merefresh lagi pengalaman saya 8 tahun yang lalu gitu. Jadi terima kasih dengan adanya malam ini. Saya juga belajar bersama dengan teman-teman di sini. Meskipun saya sudah lulus B2 dan saya sudah bekerja, tapi bahasa Jerman saya juga hanya hilang 3 tahun karena ngomong bayi gitu. Ya, nih teman-teman atau waktunya Mas Rian, Mas apa? Maaf, ini namanya Mas Rian apa ya? Mas Rian ini Mas Rian. Mas Gani Mas Gani Prama. Ya, Mas Rian. Wicaksono belakangnya. Oke, Herr Wicaksono. Ya, Herr Wicaksono. Jadi kalau gitu nanti kita masuk semua nanti menggunakan nama ya di pendaftarannya ya. Maksudnya biar Herr Pamungkas, Frau Gisen gitu. Nanti Mbak Desi, nanti Frau siapa Mbak Desi. Nanti supaya kita penyebutannya berdasarkan budaya di Jerman. Seperti itu akan lebih baik ya. Oke, terima kasih waktunya Matusun. Kita bisa off untuk recordnya. Kita ketemu lagi besok teman-teman. Selamat malam Indonesia dan selamat sore untuk yang di waktu Jerman. Terima kasih. Vielen Dank Pak Herr Pamungkas, Matusun teman-teman. Ketemu lagi ya. Saya izin live dulu. Sampai besok. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Herr Pamungkas, bukan pada saya, Bapak beliau yang mensedekahkan ilmunya hari ini. Ya, film dang, Matusun, terima kasih waktunya Mas Pras, Pamungkas. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Frau Desi ya, Desi atau Frau siapa besok kalau saya panggil besok Mbak Desinya? Frau siapa? Kusuma aja. Iya, Kusuma. Oke, Frau Kusuma. Besok kita Jenda Kusuma ya. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semuanya, Matusun. Terima kasih Mbak Lia.